Ia menjawab salam, sedoakan menjadi ahli surga semua. Amin. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam, hati-hati kalau ada yang berdoa suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu seluruh jamaah maulid memuariki padang kemana lolongat DC lino nanya DC akhirat poleri pengala ta'ala. Amin. Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena nabi facapurang na yakia alena to nabi famulang amulangan na nabi ta cenia bawang ari anabingan na yakia amulangan ngirisinin na sewa-sewa. Awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika. Naya mula-mula na fancaji pong Allah Ta'ala Bapak Ibu ya naritu tajanna nabita nurum Muhammad wa khalaqa minhul asya. Barakat tajanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fancaji ni pong Allah Ta'ala sinin na sewa-sewa. Termasuk ni idi manang engkai hadiri rilalanna ye onronge na fancaji ki pong Allah Ta'ala termasuk sabakna barakat tajanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong telebikung karena seri pong Allah Ta'ala nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacuireng riseseta idi umatna akacuireng ngiri ampena akacoretoi ripak kaswianna ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibadah yang berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah teladan bagi kita. Tuan telebiku ya sengi maka cuy tidak mesti sama persis. Ibu, saya ulangi, yang dinamakan mengikut itu tidak mesti sama persis. Kadang yang mengikut itu posisinya di belakang daripada orang yang diikuti. Yeko nabi tak lecek yolo idi angkaki komonrinna nabita, tapi rute arah perjalanan Rasulullah dengan arah perjalanan kita sama, maka itu sudah masuk kategori mengikut. Yemitu nariyasat dena ciori alimalabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeko sile serengi rute perjalanan Nabi ta. Sementara Bapak Ibu perintah yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macio. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Podangi Muhammad umatmu maka dia kena foji pung Allah Ta'ala fattabi'uni
fodangi maka da aciorika. Kesalahpahaman kita memahami kadang-kadang ia pana riasa rojaji akka cuiretta rina bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia ko padalat depi agagana jamai nabi tak lay jama. Di situ letak kadang-kadang kurang betulnya kita dalam memahami. Saya kadang-kadang mengatakan begini Bapak Ibu, engkau agak-agak biasa na jama Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia pana janji nenia ia pana cocok bate tak jamai ia ko sile serpi agak-agak na jamai Nabi tak bate tak jamai. Engkau tahu agak-agak na jama Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti sama, baru benar cara kita melakukan hal itu. Bahkan engkau agak-agak halala na jama Nabi tak harato silai jamai di umat. Ibu, Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam na perintangan ilauri di umatna mancaji salompe makiapalangi riseseta ye ko mesuki pole ribolai kita langkahkan kaki kiri, betul, sambil membaca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kaki kiri baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maka dani guru ta ye komu baca ya ropat dua ngenge riwattu melona musalai bolamu samanna lairita aleta nasaba fak kita mata ati letuk memeni ri onro melo eta jokai yana tu nakadane neta riolo ye komelo ko salai bolamu mbo letuk memono ri onro melo emu jokai maga bateta pajok kaya agagae termasuk ngapa koronar. Terlebih kung karena masih pengalatala ketika pulang dari bepergian mancaji salompeto iri alim lebina nabita totama bolai melangkahkan kaki kanan, betul. Ucapkan salam dengan sempurna, ada orang tidak ada orang. Bola tak togi yarega cenia bola tak. Delat de yakelorengi engka pole ripalla wangetak tama bolana rigo engkana de nak beri seleng. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu alaiha. Bahkan makanya guru tak bagus diawali dengan pembacaan suratul Ikhlas ditambah salawat setiap ingin masuk rumah, terutama ye ko fole ki jokkari ajok kang mabela insyaallah kuna barakaki ki iro tajamai maka Allah akan hindarkan penghuni rumah itu dari kefakiran. Ibu ajak tafak biasa le tak tama bola tak de tomak biri seleng yeko angka fole ripala wangeta fole jokkari ajokka ngemabela na ina patama ribolana rigo engkana dia nak biri seleng maka semua keburukan-keburukan yang dia dapatkan selama perjalanannya maka dia juga tanpa sengaja memasukkan dalam rumahnya. Tabe engka set di jing rilalana tasik dia bola dega gana jame rujinge sangadinna melo solangi keharmonitas tak idi sinin nalisa boleh. Jin ini tidak mengganggu kita untuk melakukan satu kebaikan. Itu tugasnya rujinge. Dia nak halangi ki mengaji, dia nak halangi ki masikri, dia nak halangi ki mas sempajang. Tapi aga pelik zaman-zaman na ye jingnya
nasolangi kemesraata keharmonisata idi malisa bola. Kemesraan suami istri dia ganggu, dia rusak. Keharmonisan bersaudara dia ganggu, dia rusak. Ini pekerjaan ye jingi sedih. Jingaga ya roh, jin dasim namanya. Nah ya roh jingi dasim terlebih termasuk malomo jama lisa boleh. Ye ko angka punana bola terlalu sering dan dia biasakan masuk rumah tanpa uluk salam. Ibu biasa ki mitang katomal libine silalona si foji si gandeng mapada lemari gandengnya kenrong kabenenang kalakai na macio kenrong kalakai ang kabenena mendamping magi tappa silalona si renre loma pengadilan. Ternyata teman telebiku ada turut campurnya jin dasim dalam mengganggu kemesraan mereka. Hati-hati. Tanda-tandana termasuk diantaranya yekong kabene nalolongan ngilakaina marahnya berlebihan. Yeko macai laket tak ibu tak lebih-lebih batai na macai. Kopin na bawat terlambat napalutu si cangkiri. Andrele na bawat terlambat napalutu si penne. Salah tak cedde main tangan, main kaki. Kata-katanya kasar padahal sebelumnya lemah lembut. Tau kanjak laket tak. Apa telomona tak pulakai na sebab makasing ritangata magi tapa berubah drastis ya roh kebiasaan baiknya menjadi kebiasaan buruk. Tadinya setia tapi tapa berubah roh kesetiaan na janda lolo menibawa tina telefoni tengah beni. Ibu tadinya dermawan, tidak perhitungan, malabu mabessa ko benena ko anakna. Tiba-tiba mencaji BRI burani rekek na Indonesia. Tina sulape dompetna. Maka kalau ibu mendapati suami seperti itu secara tiba-tiba, tiwi ikobolana gurta ustase asuro rukyai. Dikhawatirkan najama jin dasim itu. Ibu-ibu juga ada tandanya ya kona jama ki jindasi bias kita rasa maupun kita tidak rasa. Ye ko terdengi roh biasa makan jahe. Tadinya rajin mati nulu. Alina mana jame jamange maseri masasak manasu mapasa matarana malalu manu malalu ngiti malalu coki alina mana jamai onro patona tapa terdengi roh biasa makan jairo tiba-tiba menjadi istri pemalas kutu sole bawa tina jamah. Kemudian cemburunya tingkat tinggi. Namun nenek-nenek loda isi bukuna na gandel lakaina masula apa tu timuna. Saya pesan kepada bapak-bapak yang mendapati istrinya seperti itu, bawa jumpa dengan tim rukyah, asro rukyah. Hari bacangan ya si masiga. Ibu sekalian, termasuk diantaranya kalau penghuni rumah itu tadinya rajin melakukan amal-amal agama, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya, hidup tertib hidupnya, dia berusaha bagaimana tertib hidup baginda Rasulullah. Tiba-tiba hilang itu semua. Yang ada adalah hura-hura dalam rumah tangganya, kesia-siaan. Televisi bawa mano, dia nang kayang kalingai ro. Baca akurang, dia nang kayang kalingai salawa, kubolay yang ada.
media saja, HP, Twitter, Facebook, TikTok, jauh daripada amalan agama. Maka kalau kita dapati kondisi seperti itu Bapak Ibu, hati-hati. Amang ni najama ki jindasim. Nade tesengnya leta. Apa faktornya? Termasuk diantaranya mungkin kita terlalu sering masuk di rumah dalam keadaan tidak ucap salam. Degaga pat duanga, degaga sikri, sampai-sampai namo beri selalai capat tot tama ribolai. Intinya Bapak Ibu, keluar rumah kaki kiri sunnahnya, masuk rumah kaki kanan. Betul? Untuk idi umatna. Tapi menariknya Ibu, ya rona jamaina bitta tak balei batena mas parintangan ngilau ridi. Ya rona jamaina bitta ia ko mesui vole bolana malahan kaki kanan. Ia to si ko tame bolana aji abio. Sementara nasurange ko idi ona keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Tapi menariknya Rasulullah keluar rumahnya kaki kanan, masuk rumahnya kaki kiri. Ya kalau ke macori carana Nabi tak maka komelo ke masu boleh. Aje atau tak yolo, tama ke bolata aje abiota. Fada na jame Nabi tak, maka dipastikan cara kita melakukan itu kurang betul, malahan salah. Pertanyaannya kira-kira magena tak balik na jame na bitta si bawa na parentangan ngilau ridi. Ibu, mage kira-kira tak balik ina parentangan na bitta lau ridi umma na si bawa na jame alena. Mage kira-kira. Karena kondisi dan keadaan rumah Rasulullah dengan rumah kita secara umum itu berbeda. Ibu-ibu yang pernah haji, yang pernah umrah, mungkin kita mendapatkan arahan dari pembimbing kita, maka dia ro kuburu na nabita riolo sebenarnya bolana nabita samping raoda sebelah kiri itu adalah bekas rumah Rasulullah yang sekarang di situ ada 3 kuburan. Angka kuburuk na Nabi tak koro, kuburuk na pangulut tak Abu Bakar, kuburuk na pangulut tak Umar. Berarti bolana Nabi tak si bawa masih set di pat dan rin nadwangi. Satu dinding. Kenapa Rasulullah keluar rumahnya kaki kanan dahulu, kemudian masuk rumahnya kaki kiri? Nasabak ia ko masui Nabi tak boleh bolana, tama masih. Pertanyaannya Ibu, kira-kira adab tertib masuk masjid kaki kiri atau kaki kanan? Saya ulangi, tertib adabnya masuk masjid yang betul kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kanan. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafat dioleh tarate na tama masigi dibandingkan adabnya keluar rumahnya. Dia napa siang ke ibolana Nabi tak si bawa masigi. Kenapa? Karena Rasulullah paham. Maka di onroak kamina nafoji pungalatala rirebo na yelino tidak lain dan tidak bukan adalah masjid. Ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha. Na ya onrok kamina nafoji pungalatala rilebo na yelino yaitu masigi. Termasuk masigi taidarun naja. Onrona pungalatala panono ibarakana pamasena riset dia kampo Bapak Ibu itu bukan di rumah pejabat, hatta bukan di rumah ulama sekalipun, tapi di mana pertama Allah turunkan keberkahannya dalam satu kampung di masjid. Nabi itu beruntunglah Bapak Ibu yang hatinya terpaut dengan masjid, beruntung. Maka yaitu kotojok ke masjid emas sempaja mak birejama, termasuk diantaranya lolong ki apalang ribere jamata insyaallah lolong toki baraka
engkai nak birapung Allah Ta'ala rima sigi napi tu pak duangan apa guruangnya agama ta koto tama masigi Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaab rahmatika puang adam pengi dosaku atas salahku dan niat timpa kengak babana barakakmu puang baka makari guru tak agi melo tapak barakak ko bolata ibu ye ko boleh ki masigi ye tu makanjak yolo takarawa ibu ada anak ada cucu di rumah ye ko boleh ki makasigi ye makanja ulun na yolo anak tak ulun na yolo apo tak takarawa tasapu-sapu ulun na nanai ulun na apoy tabaca rabbi habli minas salihin puah pancajinga kak kasih anakku wijakku apoku anak wija masale insyaallah barakat talolongannya ko masigi nafalece pongalata lari anak tak ri apota seharusnya bapak-bapak juga begitu ya ko boleh ki maju mapa lesuki ribolai itu makanja bene tak yolo takarawah tasapuru yulunna supaya lecek tu kasih baraka rialena ya ko mananna itimunna bene tak pa tasapuru ulunna letut timunna supaya aja natimanoko. Ibu-ibu juga begitu. Kadang-kadang kan ada keadaan ini terbalik. Ibu-ibunya rajin ke masjid, suaminya dekokutu. Angkato lakaina panitia masigi benena fasole. Tabale. Maka ya kumapakor kondisi nanigi mapato lo masigi si karawa ki kolesuki ko boleh. Mamuarei lolongan mana ki apatiro apole ripung Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah kalau ingin masuk rumahnya, kenapa beliau biasakan kaki kiri? Nasabak ia ku mesu Nabi tak boleh masigi tame bolana. Sementara taratekna mesu ku masigi kaki kiri. Maka tertib adab keluar rumah Rasulullah masuk rumahnya Rasulullah itu hanya mengikut daripada adab dan tertib beliau keluar masjid dan masuk masjid. Kalau kita ibu dena wadi mapakro bateta jamai maka delotoki maciori nabita magai ia robolata secara umum dena pada kondisi bolana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menempel dengan masjid. Jadi deto na yang manana agagay na jamay na bita mesti papada na jamay na bita na pacocok bateta jamay. Kalau hal seperti ini kadang-kadang siapa korepi. Betul? Satu. Yang kedua, ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang beliau senangi itu napuji masyarakat kubur. Pertanyaannya, kira-kira ini wekasiaga ki masyarakat kubur lala nasi taungnya. Ibu, berapa kali kita ziarah kubur dalam satu tahun? 2. Nala ni tanre wekatelu koi kuma pak boting ero taungnya. Betul? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu. Dan beliau memilih hari yang terbaik dalam satu minggu, dalam satu pekan, malam Jumat. Nah sabak itu wani Jumat, aso Jumat, Bapak Ibu, menurut alim lebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua amalan yang kita lakukan itu nilainya, pahalanya, keberkahannya berbeda dengan malam dan hari-hari yang lain selain malam Jumat dan hari Jumat. Wani Juma mengaji ki, aso Juma mengaji ki, masih kiri, masih dekah, semuanya. Si salah apalan nari wani lenge nari aso lenge, termasuk amatengan se dia tahu, se dia seleng. Wani Juma aso Juma si salah nilainya amatengan tahu wani lenge nari aso lenge.
Maka Nabi tak mami muslim yamutu lailatal jum'ah atau yaumal jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil kubur. Nigi seleng mate wani juma yarega asso juma sangadinna mua iya ro selenge ripaleppe ifole rifitnana kuburu keterangan na gurta atau pandritae ya senge fitnah kubur minimal ada dua ibu. Pertama, tidak disoal di alam barzah, malaikat mungkar nakir istirahat tanai tulis kuburu mate wani jumae si bawa asso jumae. Yang kedua, bahkan ada pendapat denei calla tawi koko buru yeko mate wani jumae si bawa asso jumae. Alhamdulillah. Cuma engkau majelis taklim biasa komplain magani ustaz ko penjahat mate wani juma so juma tuli kedo salami salah kedo tapi mate wani juma kira-kira deto gani cala koko buru maka de guru ta pertama yeko angka salam mate juma wani juma ga so juma asal salang ye namo kedo salah kedo ang kami tu decenna na tanga pongalatala gang kana ritapiri tanda imate riwan ni malebi yang barangkali kebaikannya itu belum kita lihat berarti tetap ilolongang barakat to bansane ye namun ni penjahat ko mate wani jumaya sojumai asal salamoi pendapat yang pertama tetap ideni cala ko kuburu as-sojuma as-sona pisatu asona sane na paligan rusu lebarasa. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ye ko ang kamakama malam tu kumapakori tominu bawa na racung wani juma mati itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini cerdas Bapak Ibu. Dia awali hadisnya dengan kalimat ma min muslim nigi selang. Pertanyaannya, ya ro bunuh diri kedo naga selenge na poji ga selenge yare gana de ibu. Na ciaga selenge yare gade bunuh diri. Magi sama tak ragu baliwi. Bunuh diri itu dilarang dalam Islam atau tidak? Dilarang. Berarti ye kongka to bunuh diri namoni wani juma de na lolongang ye hadis na sabab magi ye mina kena seleng nenia tau kedo seleng apa angka tu seleng na sengalena tapi dia nak kedo seleng KTP na mi seleng tapi tahun na dan kena tama masigi ibu oh ibu utaneki yolo tapi siaga wona tangka kue yolo mondrin na gaisa pure mani gaisa atau yolo na isa iya hirami matoka makar kamagi nama siga lada mega tahu. Nah saya tadi sholat isya itu disekang di perbatasan tadi ini letu aku magin sama anak penuh wale kesimpulan makar berarti pak biri jamaah mana tahu ikoi sesa atung kamu pak kau dina sempajang penre gede 5 taruh dina sempajang isa. Terima kasih banyak atas kejujurannya. Saya khawatir jangan sampai lebih banyak yang belum sholat isya daripada yang sudah yang hadir di sini. Sampajaki was sampajaki. Aye, kau itu model eta pas sampajamanang. Sesa, biasa mi terlambat. Biasa mi. Pak itu idi makun rei jema-jema tak ti terlambat tuh. Betul? Aja nana amulukeng mega dina sempajang. Iye ko botin nai cerita pada salama. Dia nana terlambat na solora ni sempajana. Namo aji biasa ya ulolo nggak ngaji aji pole Mekah dia nas sempajang gara-gara boti kira-kira kamu tuh ke kampota sama korong degaga wasit degaga di utep tete 10 mau pimatu lo nih boti ma papi ibu aji tete 10 mau pi terlambat pengantaran buat tiburannya tate 10-2 masalah ni radio komusigi betuan macawe ni wetu loro angka mopi bu aji tima papi dia nasale tu dengan
Tate sedina papurai pakawi boting itu udah sanding. Pura mana nih mas sampaja loro tahu engkau mau piala nanti papi ibu Haji. Tate telu. Macawe ni capu loroi asra macawe toni tama engka sinewa si depe bestina mato bestina anggota pacakna yang kita harapkan bisa mengingatkan ternyata tidak. Ibu, oh ibu, tabi rangi ki, iro komita ki tahu kobotingnya apalagi anggota ta, sahabat ta, bestita, mapa mula tate 10 denang kana sale tulangan nalatu tate telu rangi. Parengarangi deh ngaji pura nih garoma sampaja loro apa magai ya tuh kobotingnya terutama makun raya malu mulada tak lupa betul ya ko sibu nih mah jempu sibu nih mah patudang sibu nih mita modele waju tak lupa nih parengarangi iri anggota pace deh ngaji pura nih garoma sampaja loro wih de pandi nala de cipta parengarangi kak ya kong kanggo tata mapakro aji fiarai ajak lalu telema iko de pana mate anggota pacek bansani itu tiperingerangi ki akhirat tak ya kong makada siro aji na idi puratoni ke masa pajaloro depa berarti pada culena iya kadang-kadang dega kemelo makoro aga mina peringerangi de ngaji tetek telu nih matu pura asrat tojo ketuma parola aparolanga mina parengarangan lupa ni luma parola pengaj iya mani matu nama ingat makada boye de pole wasam pajaloro asara pole macawe toni capu watuna le semua di pole boting maparola si tengana to menenang ibu aga kira loki masam pajang loro si tengana nang namu tu asara macawe toni capu napil lari tapaka wi maga nak dia wasam pajaloro wi asara macawe toni capu wi aga na gauku angkatona apo madorakan Pak Guru Salai pasti jamak bawa ni aji angkatu kongkah ya na mega he wo jadi angkatu kongkah masam pajang angkatu kongkah to ni usalli farda zuhri rakaataini kasrang majmuang ilal asri karena boting ya na mega ilolongan ibu makanya peringerangi ki irode enak sampajangi sawona sampajaki matu kolesu ki wah sampajaki kurang itu abarakakan ya mulukat tanarik kode sempajang total lebih kong karena seri pungalatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senang ziarah kubur lapoji hampir setiap pekan kalau beliau dalam keadaan mukim tidak dalam keadaan musafir walaupun dahulu Nabi tanah cama sira kubur tahu ibu nacang urani makun rai riolo pura yacak Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sira kubur iga makada sahabat kuntu nahaitu bi ziyaratil kubur kami dulu itu pernah dilarang oleh Rasulullah ziarah kubur urani makun rai iya. Kalau hukum fikihnya kan oleh guru tak berbeda-beda antara laki-laki dengan perempuan mengenai tertib ziarah kubur itu, adab ziarah kubur. Kalau burane memang sunnah, tapi kalau akun rai wanita tertentu kadang-kadang lebih baik dia tidak ziarah kubur. Makun reaga, makun rai fanana kena fakrakeng. Iya, bansane yero modelena aja bawa atas ziarah kubur. Apa itu makun reme resana assalam keran dena nule perang dena nana dikhawatirkan jangan sampai nasolangi to matena iko joka kuburu mapulo to ni matena lakenna tapi dena pa aja tibi la benenge tuo mo piro lakeku wadi mato karo malia pakwe wadi mato karo mapakwe wadi mato maro kasi anakku awi aga na romatu masa depan na anakku nedeni gagalakeku kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya yang merusak pendahulu kita yang sudah meninggal dunia lebih awal maka solangi realita maka solat toiri tomateta makanya kung kamakun rema pakoro modelena aja mau syara kubur wadi mo ye kotole perengede tanana kerak boleh yang penting aja tadana aniyaha asana kalau menangis
tidak dilarang. Bahkan saya sering katakan laki-laki yang istrinya lebih dulu meninggal dunia kerak lalu ki ya kode tole kerak tapaseleta swali naga ero swali mila maka digangare si paselene ibu aja na tomelo ya sama perang maka buih perpai mbo ero burane mati benina kacawa-cawa jalalo manta jepitna yero idi agama kunre ibu baje sangade kototo tak mate la keta kerak lalu ki ibu aja lalu tak pelepak hore mate si aji burane aja lalu manca jipitna itu mak jalok lampe tawewe baca melo doa memat ya ibu supaya mati macuai nangka pasele nama lolo. Tapi yang dilarang itu adalah merinti menenak-nenak termasuk kojok kaki masyarakat kuburu ajak tan nenak-nenak ikut sekadar meneteskan air mata sifatnya manusiawi. Makanya wanita yang tidak bisa menahan itu menjaga itu aja nata masyarakat kuburu beda idi burane pak. Idi burane sunakeng pabiasa leta masyarakat wadi saya lo doangan tomateta ko masigie wadi lo doangan tomateta ko boleh wadi lo doangan tomateta kenro ki monro tapi magina suruh ki nabita masyarakat kuburu fa innaha tazkiratul maut supaya angka fangaja wadi lolongang maka dewe mbok ko mati tawe de tongat tu gagal i bawah betul lopo na bolana fangaji egana wajun majelis taklim na bawa 10 pitu waju apa butingan na bawa tak 2 lemari waktu na ilmu kok kubur deje gaga na bawa yar wawa kasina na pake kay kaci masempo na matuna onro sempone ro ko kaci de gaga majelis taklim lo male waju seragam ternyata iro pale baju seragata ko tama kuburu de tonga tu pale ni tiwilino de ni bawa iro waram parangit tama kuburu makanya perlu kiri-kiri lo akhirat ya pengajai. Makanya Rasulullah senang datang ke kuburan ziarah walaupun dulu beliau pernah larang. Maka dia guru tamagina ya cariolo arai masyarakat kubur urani makun dari nabita pada saat awal-awal datangnya Islam keimanan keyakinan orang Arab pada saat itu belum sempurna tertib adab secara kuburnya mereka belum paham. Biasa mau pairok keluh kesah persoalan hidupnya hari-harinya mereka alihkan ke kuburan. Ya ko padangkang ni Pak Balu arai riolo nama kuran ala pengali pelariannya ke kuburan. Jokak gigorai nenena. Oh nene makura siala pengali. Ceni-ceninya tinna tawe mengali kotokoku. Ya ko mega wala pengali jokak sikap pengen siare kuburumu. Begitu orang Arab dahulu awal-awal masuknya Islam akan minta aja sama pakoro. Ya kong kana na mitani tuo ibu pura mana ni boti siletin na de pagaga rampe-rampe ro anak na ropona jo kasi ko kuburu gore nenena o nene ang ketua pomu pura mana ni boti siletin na lena de pagaga madutai ukarang parukusan na pomu nene ya ko pure boting jo sika penga siare kuburu mapakro modele na sehingga akan aja mau siare kuburu ko mapako tu de gagalalan na tomate tak tolongi to tuoy de gagalalan na tomate bantui to tuoy idi mi to tuoy ang kamo pala letak mapede cek ko tomateta berarti tidak layak orang yang masih hidup ini meminta dan mengharap bantuan orang-orang yang sudah meninggal dunia hatta orang itu adalah orang mulia dia na wading alena mi situngatongan na butukan ngi bantuata aga ban patolota pat duangeng pas sideka dan lain sebagainya. Nah ini makoko mega salah paham ko tomatena. Betul? Ibu? Salah satu bentuk kesalahpahaman tak ini biasa kadang-kadang ya ko tomateta aero. Ya ko engka kaya pemahaman tak maka manrimu pa. Mak bajumu pa. Ko kuburu padahal iya ro tolisa kuburu dena butuh andre dena butuh pakaian. Lain kebutuhan. Aga butin keyakinan ngiro masih marak di masyarakat. Kadang-kadang ya ko ya suruh bacangan ngi paduangan ngiro wariala taro tomateta. Kadang-kadang yang muncul dalam pikiran kita ini terutama tabe iro umur-umur maloloy. Agi-agi andre kami nana hoji nenena riolo wattu na tuo kadang-kadang iya pa najaji na riko yero na suruh baca ko pagawai saraan. Ya kuna hoji nenena manre sokko na loka na mero bacangi dua nenena mesti sokko pa na loka na paribaki na suro Faima bacangi tawana neneku ye tawana mbokku ye tawana pattaye tawana pengonrangi kemana tam
Maka de Pak Imam mana ketuli soko tu lolongan asana poji nene ko riolo manre soko Pak Imam. Jaju kikiringin koko buru Maka de Pak Imam cocok na poji nenemu tapi iya na cangat doktor iman resoko. Ternyata ro iman na pegawai sarana na kena penyakit mah. Na tuli soko ipatalangi pakai cara na lumatuk karena pasti dekai. Ibu? Oh ibu. Tadang pengaka, ia tu na baca Pak Imam, ia tu na baca pegawai sarai, ia tu na baca gurta, cennya ia tu letu. Cennya yero anre letu tapi aga pale apalan nami mapanre letu. Makanya kalau kita patukannya pasti dekata na lolongengi tomateta ia tu makanja kau telo tulungi pegawai sarat tak bacanya dua warialata ia makanja akak kutana ki yolo Pak Imam lo kak melo tulu ko idi bacanya dua warialaku tomateku lo kak taneki Andrea ga sirota cinnai Pak Imam ia makanja ro. Iya ko mapakumana ngiro pa kampong ujaming antri tawelo manca jimang. Iya ko makadai mata macina kamande na supalakko na kro ta suruh baca. Iya idi sokko kaddo iman na imacoa. Pali makadai mata masori siko na iko sokko. Ang kato biasa ro napatung ke kapabaki tomatena na pajaji se di baki se di tomate se di baki ya ko 10 pitu tomatena 10 to pitu baki na pasta dia majijirang ero baki maapa mula bola dapuran na letu teras bolana na panas surumana baca pa iba bata tawana na mo mat uwe mata na hita iman na tatito aga patati uwe mata na imana na jina rumpu ibu tabe iya ro tomato atta riolo. Ye ko engka acara agama termasuk baca doa bersama maka kadang-kadang dupa ataupun kemenyan itu dibakar baunya itu yang diharapkan untuk mengharumkan ruangan. Nah sabak ia tu malaikat na foji bau mawangi na foji bu makanya kongka tu makun rai maminyak mawangi-wangi niatna untuk nyemengi nyawana lakinna maka para malaikat di langit berdoa kepada wanita itu dosanya kesalahannya bergugur Allah maghfirlaha Allahumma rahmah puang adam pengi dosana ye bene adam pengi atas salana puang magai nasaba malaikat senang dengan wangi-wangian ibu yang diniatkan untuk suami tabe poinnya untuk suami ibu untuk suami pertanyaannya kira-kira ibu ero modeleta ko joka ki botinge belo tak ro wangi tak pada ke modeleta ko boleh untuk laketa wangi-wangi ini untuk siapa untuk suami tapi mage ro modelena makun re ko joka botinge sisana modelena ye ko newe silura lakena iko jok kabotingnya patan rupa beda na pake mapondala maserbu makue maminyak na pake mana na mo rupa na maparto tagapo ko tia listri tapi lesi bolana siruntu lakena maga modelena daster sebo makapa macuka beda onyi minyak boka makanya jangan hera ye kumega laki makadawe sa di sabana na subale wewa silureng apa angka di bokanan kani onyi na subale lasunana ni bawa degaga na deni tumisi ibu angka majelis tali forma kutana ustaz aga je padongan na ko yacangi ka bene-bene lakaye aga baca-baca na ko yacangi ka mata-mata lakaye makaraka monri pi to bacana ibu aji monri pi padongan na ye makan jae gaukeng matanre makan na ye gaukengnya dibandingkan baca-baca dalam keadaan tertentu yaitu baca-baca ibu paduangannya ya benar tukan na ye ko pasiton re keyakinan namu magalam pena paduangan tanah rekoden to matepak kor paduangannya hampa itu doa hampa itu amalan na luturang angin tapi ia maker gaukeng ye ko tacangi ke mata-mata laketa yang menonjol gaukeng aga gaukeng na ibu melemak perhatikan ye agi na foji mita laketa yeto na rota pake dia na kamata-mata laketa itu ulangi ye kota cangi bu kamata-mata pada laketa ambu anata gok na agi na foji mita laketa yeto na rota pake ye kona foji laketa jeling anak SMA pas sediangan waju SMA gok ye gok ye ko na cacaweki bali boleh we puang ngaji kuma giti mak baju SMA mo pinaloda ni si bukunna
akadaki demi suami becek engke tua muremu ti jeling anak SMA bonga-bonga na tonga ibu bonga-bonga na tonga ye ko iro gokangnya insyaallah dia nak kamalira-lira itu matana pada ambu anak ta to terlebih kung karena masih pengalatala terakhir kalau Rasulullah senang secara kubur kemudian beliau membiasakan setiap pekan dan dia pilih malam Jumat ba'da tahajud kebanyakan beliau lakukan. Maka dia penguta Aisyah pura sewa waktu Nabi ta tahajud berarti tengah beni jam 3 jam 4 ba'da tahajud beliau meninggalkan tempat duduknya tempat solatnya waciori pole mondri ero penguta Aisyah salah pahangi nasangi Nabi tak loi joka bolana benena lainnya jadi nacueri sementara ruwani jatana penguta Aisyah nacueri Nabi tak ternyata kita goy ko Nabi ta Aisyah salah pahaku tuh muasa nggak lo joka bolana marwemu lo mak joka baki masyara yero baki pemakaman kuburan yang ada di Madinah sejak jahiliyah dia pigaga selengnya engkau memang yero sampai sekarang masih ada itu baki samping rumah Rasulullah lo mak joka koro dan itu terjadi pada tahajud malam Jumat. Pertanyaannya ibu kira-kira ini engkau mau 4 juta masyarakat kubur wani Juma pura ki mata hajud tate telu baru-baru engkau tahu mate boleh topi bosi-bosi engkau tahu pasu maboka kira-kira engkau mau 4 juta masyarakat kubur makoro berarti apa yang beliau lakukan tidak mesti harus sama persis yang penting apa tuh ki masyarakat kubur supaya engkau dialah pengajar bicara nariasangnya amating doko-doko oleh-oleh ibu ni gini baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim we katalu kufure subuh we katalu kufure asara narik kona barakaki amalange dena kena teruk ya rotawe deto na kena lasa ujangan deto na kena cola deto na kena butalala barang siapa yang mengamalkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 3 kali ba'da subuh 3 kali ba'da asar dia jadikan wirid maka Allah akan hindarkan dia dari 4 penyakit buta, kusta, gila dan stroke. Amari ma barakat billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.